200वीं बैटालियन के एक बीएसएफ जवान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक बीएसएफ जवान का नाम रविशंकर साव है, उम्र 35, बिहार में उनका घर। घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे मताई बीएसएफ कैंप में हुई। जब वे शिविर के मोटर लगाने गए थे तो उन्हें बिजली लगी। उन्हें बिलोनिया के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से बीएसएफ कैंप क्षेत्र में शोक की छाया है। नाम रविशंकर साव, 35 বছর বয়স, 200 ব্যাটালিয়ন চার্লি কোম্পানি বারো পেট্রোল মাতাই থেকে এসেছিল। 11:11 সাথে উনি কারেন্টের শক খেয়েছিলেন। তারপর 11:20 নাগাদ হসপিটালে আনা হয়েছিল। সিপিআর দেওয়া হয়েছিল 30 মিনিট অবধি। তারপর ডিক্লেয়ার করা হয়েছে 11:55। তো এখন ইয়ের জন্য কজ অফ ডেথ জানার জন্য পুলিশের কাছে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর ওনাকে ওনার কেন মারা গিয়েছে ওটার জন্য পুলিশের কাছে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে।